Evo, draga braćo i sestre i dragi prijatelji, mi ćemo nastaviti dalje sa obrađivanjem naše teme Bitka od Harmagedona, što je u biti pregled 4. sveska studija Svetog pisma, pa evo ovom prilikom na samom početku prije molitve i prije nego što nastavimo dalje sa ovom propovjedi koja će u stvari biti uz simultani prijevod sa engleskog jezika. Samo da spomenem da svi oni koji to žele mogu dobiti besplatan primjerak tog 4. sveska koji je ove godine izišao na hrvatskom jeziku po prvi puta, nakon toliko mnogo vremena. Bitka od Harmagedona, 4. svezak je sada dostupan na hrvatskom jeziku i svi oni koji žele mogu dobiti besplatan primjerak na svoju kućnu adresu i mogu nam se slobodno obratiti. Na našoj web stranici imate rubriku Kontakt na kojoj možete naći sve relevantne informacije o tome na koji način možete doći u kontakt sa nama i dobiti vi i vaši voljeni primjerak ove toliko važne knjige. Pa za sam početak, mi ćemo se pomoliti. O dobri Oče i Bože naš Jehova nad vojskama, visoki i uzvišeni koji prebivaš u vječnosti, Bože naš i Oče naš. Dolazimo sada u Tvoju svetu prisutnost, Oče, da Te molimo za Tvoj mili, dragi, sveti duh, da nas nastavi dalje uvoditi u svoju istinu. Da nam pomažeš da shvatimo gdje smo u stroji vremena, koje je pravo značenje svjetskih događaja. Ne samo tko smo i zašto smo ovdje, nego i kamo idemo. Mi Te molimo, neka bi ova poruka naširoko i nadaleko odaslala nadu, odaslala radost, mir, sreću. Neka bi sve stvorenje, Oče, znalo da Ti imaš plan i da će uskoro doći oslobođenje od svega zla, od ropstva, grijehu i smrti, da će i samo stvorenje uživati u vječnoj slobodi sinova Božih na zemlji pretvorenoj u raj. A posebno Te molimo, Oče, neka bi ova poruka došla do onih posljednjih članova Kristovog tijela. Neka bi ih zapečatila, neka bi ih pomazala, neka bi, Oče, im pomogla da uvide hitnost vremena i potrebu da što prije napuste sve nominalne sisteme, sve zemaljske organizacije i neka bi izišli u susret Kristu, neka bi čuli njegovo kucanje na simbolična vrata svoga srca kroz ispunjenja biblijskih proročanstava koja jasno objavljuju njegovu nevidljivu prisutnost kao novog kralja zemlje. Mi Te molimo, Oče, neka bi ga pustili unutra i neka bi se zajedno sa nama radovali večeri sa njim, to je gozbi, evo koje i sada prisustvujemo. On je sam obećao da kada se vrati i kada nađe one koji bdiju, vjerne stražare, da će ih posjesti za stol, da će se on sam opasati i da će nas posluživati sa hranom u pravo vrijeme. Mi Te molimo i za takve. I riječi ove molitve Ti upućujemo, visoki i uzvišeni, u ime našega zastupnika na nebesima i glavnog predvodnika našeg spasenja, Isusa Krista. Amen. Nastavljamo dalje sa obrađivanjem teme Bitka od Harmagedona. Ovo je drugi dio. To će biti uz simultani prijevod sa engleskog jezika. I još jednom da spomenem, govornik je brat Joe Miguez iz Čikaške skupštine Istraživača Biblije, koja je jedna od najvećih skupština Istraživača Biblije u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastavljamo dalje sa obrađivanjem te teme uz simultani prijevod. Babylon arraigned before the great court. Mi smo stali u tom našem razmatranju još od prošli puta. Osim moment, brat je to spomenuo naslovu stvari
te 6. studije ili 6. poglavlja, jel? Babilon pred velikim sudom. Ja se ispričavam, to je 4. poglavlje, ja sam pogrešio, dakle 4. studija. Dakle, naslov 4. studije je Babilon optužen pred velikim sudom. Dakle, 4. studija ili poglavlje, Babilon optužen pred velikim sudom. Moje isprike za krivi prijevod. Brother Russell carries this illustration of a court of justice through chapters 3, 4, and 5. Naime, brat Russell nastavlja, znači, razmatranje te teme. Dakle, on prikazuje Babilon kao optuženika pred, znači, sudom, jel? U poglavljima 3., 4. i 5. The word arraignment is a legal term that riječ optužen, to je pravni termin. refers to a formal accusation. Dakle, to je jedna, da kažemo, formalna optužba. Znači, postoji jedna formalna pravna optužba. A reading of the charges against the accused. Dakle, najprije se čita optužnica protiv optuženog In the presence of a judge. u prisutnosti sudca. The theme scriptures for this chapter of volume 4 are taken Tematski redak za ovo poglavlje 4. sveska je uzet from Psalm 50. iz Psalma 50. I'll read verses 3, 4, 7, and 16 through 21. Dakle, čitat ćemo direktno iz Biblije taj tekst. Dakle, otvorimo svi zajedno Psalam 50. Dakle, Psalam 50. Psalm 50, 3, 4, 7. 3., 4. i 7. redak. Dakle, 3., 4. i 7. redak. And 16 through 21. I, dakle, 16. do 21. redak. Our God cometh and doth not keep silence. Bog će naš doći i neće šutjeti. A fire devoureth before him, and it is a very tempestuous round about him. Oganj će pred njim proždirati i vrlo će burno biti oko njega. He calleth to the heavens above and to the earth, that he may judge his people. On će pozvati nebesa odozgo i zemlju, da može suditi narodu svome. Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify unto thee. I am God, even thy God. Čuj, narode moj, i ja ću govoriti, Izraele, i ja ću protiv tebe svjedočiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, and that thou hast taken my covenant in my mouth? Ali opako mu Bog govori, što ti činiš da objavljuješ odredbe moje ili da u usta svoja uzimaš savez moj? Seeing thou hatest instruction, and castest my words behind thee. Budući da ti mrziš poduku, riječi moje bacaš iza sebe. When thou sawest a thief, thou consentest with him, and hast been a partaker with adulterers. Kad si vidio lopova, tada si uz njega pristao i bio si sudionik s preljubnicima. Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Usta svoja zlu predaješ i jezik tvoj kuje prijevaru. Thou sittest and speakest against thy brother. Thou slanderest thine own mother's son. Sjediš i govoriš protiv brata svoga, klevećeš sina majke svoje. These things hast thou done, and I kept silence. Thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself. But I will reprove thee, and set them, that is, their transgressions, in order before thine eyes. To si učinio, a ja sam šutio. Mislio si da sam ja sasvim kao ti. Ali ukorit ću te i sve, dakle sve tvoje prijestupe, ću pred oči tvoje poredati.
Brother Russell paints a word picture of this courtroom drama. Brat Russell opisuje ovu scenu suda, Pages 75 and 76. dakle, na stranicama 75. i 76. Quote, I citirat ćemo odatle. the civil and ecclesiastical powers of Christendom, Babylon, are now being weighed in the balances of justice in full view of the whole world. Građanske i crkvene vlasti kršćanstva Babilona su sada bile izvagane na vazi pravde pred očima cijelog svijeta. The hour of judgment having come, the judge is now on the bench. Došao je čas suda. Sudac je sada na sudačkoj stolici. The witnesses, the general public, are present. Svjedoci, šira javnost, sada su prisutni. And at this stage of the trial, the powers that be are permitted to hear the charges and then speak for themselves. I u ovoj fazi suđenja sadašnjim vlastima dopušteno je da čuju optužbe i da zatim govore za sebe. Their cases are being tried in open court, and all the world looks on with intense and feverish interest. Njihovi slučajevi se vode na javnom sudu i cijeli svijet gleda sa intenzivnim i grozičavim zanimanjem. End of quote. Kraj citata. Picture that great court. Pokušajte si predočiti taj veliki sud, to veliko sudište. The judge seated on the bench Dakle, sudac sjedi na sudačkoj stolici. is, of course, Jehovah and our Lord Jesus at his side. Naravno, to je Jehova zajedno sa Isusom pored sebe. There are three tables Postoje 3 stola down in the front ispred njih where the three accused parties are seated. gdje sjede 3 optužene stranke. The monarchy, To je monarhija, the aristocracy, aristokracija and the clergy. i svećenstvo. Against these three defendants, the room is filled with many witnesses. I naravno, soba je puna sa mnogim svjedocima koji su prisutni. The world of mankind, Naravno, to je svijet čovječanstva now more educated than koji je sada daleko obrazovaniji ever, able nego ikada prije. to read and think and discern for themselves Dakle, u stanju su čitati i razlučiti sami za sebe the quality of their leaders. kvalitete svojih vođa. And these witnesses raise their charges and accusations. I naravno, ti svjedoci podižu svoje optužbe, svoje optužnice. Brother Russell details the charges Brat Russell ovdje navodi detalje tih optužnica. in the first of three subheadings. Ispod prvoga od 3 podnaslova Entitled The World's Arraignment of the Civil Powers. Dakle, prvi podnaslov je Svijet optužuje građanske vlasti. Count one of the charges against the civil powers is the extravagant spending on palaces, Onda znači jedna od optužnica za njih je ekstravagantno trošenje novca, parties, and the trappings of office while the poor are neglected. dok su siromašni zanemareni, a oni znači uživaju, jel? Count two of the charges is Onda broj 2 od tih, dakle, od te optužnice, jel? Dakle, broj 2. spending
more than the country can afford. Dakle, oni troše daleko više nego što zemlja može, dati. Leaving the country in debt. I to onda zemlju odvodi u dug. And count 3 is spending valuable resources on armies and weapons. Onda treći dio te optužnice je, znači, to što se velika količina novca troši na naoružanje. Instead of on agriculture and commerce. Umjesto na, dakle, poljoprivredne, agrikulturalne stvari. Guns instead of butter, as we speak. Znači, drugim riječima, oružje, municija umjesto maslac, da kažemo tako. Today, further retarding the economic prosperity that might have been gained. A dakle, to nadalje ugrožava, dakle, ekonomski napredak, koji bi inače bio moguć u suprotnom. And to support these charges, i kao dokaz za te optužnice, Pastor Russell quotes newspapers, journals, and writers of his day. Pastor Russell on citira, dakle, iz mnogih novina, časopisa iz svoga vremena, Including the New York Post, uključujući i New York Post, the London Telegraph, London Telegraph and the author Charles Dickens. i čak autora Charlesa Dickensa. The subhead ends with these words. Na stranici 96. Thus the judgment of the civil powers is going against them. Kaže ovako, dakle, na stranici 96. u vezi te prve optužnice, znači protiv građanskih vlasti, kaže, tako sud ili optužba, građanskih vlasti ide protiv njih. Not only is the press thus outspoken, but the people everywhere are loudly talking and clamoring against the powers that be. Ne samo da je tisak tako otvoren, nego i ljudi posvuda glasno pričaju i glasno prosvjeduju protiv sadašnjih vlasti. The unrest is universal and is becoming more and more dangerous every year. Nemir je univerzalan i postaje sve opasnijim iz godine u godinu. After the charges against the monarchy, Dakle, nakon optužbe protiv monarhije, civil powers, dakle, građanskih vlasti, come the charges against the aristocracy. dolazi optužnica protiv aristokracije. In a subhead entitled The World's Arraignment of the Present Social System. To je pod naslovom Svjetska optužba protiv sadašnjeg društvenog sistema. And the main charges, again, as was expressed earlier, Glavne, dakle, optužnice, kao što je to već navedeno i ranije, a concentration of wealth and power, dakle, koncentracija bogatstva i moći into the hands of the few, u ruke nekolicine, to the detriment of the many, a naravno na štetu mnogih. creating a class system based on money, Dakle, to je stvaranje klasnog sistema temeljenog na novcu and a tension between rich and poor, i onda to dolazi do trenja između bogatih i siromašnih, do sukoba, labor and capital. između radnika i kapitalista. Listen to our pastor's description on page 96 and 97. Pogledajte pastorov opis na stranicama 96. i 97. Like surging waves of the sea under a rising wind, sound the concerted mutterings of innumerable voices against the present social system, particularly in so far as it is seen to be inconsistent with the moral code contained in the Bible, which Christendom in a general way claims to recognize and follow. Poput rastućih valova mora pod dižućim vjetrom zvuči zajedničko mrmljanje bezbrojnih glasova protiv sadašnjeg društvenog sistema, osobito u mjeri u kojoj se vidi da nisu u skladu sa moralnim kodom koji je sadržan u Bibliji, za kojega kršćanstvo u općem smislu tvrdi da priznaje i slijedi.
The world's testimony against the present social system is heard everywhere in every land. Svjedočanstvo svijeta protiv sadašnjeg društvenog sistema se čulo posvuda u svakoj zemlji. All men declare it to be a failure. Svi ljudi objavljuju da je to bio neuspjeh. The opposition is increasingly active and is spreading alarm all over the world. Protivljenje je sve aktivnije i širi uzbunu po cijelom svijetu. Again, the charges are detailed and supported by newspaper and journal accounts of the... Naravno, on te optužbe tu daje dokaz za to, znači citirajući iz raznih novina, extravagance. Dakle, o toj njihovoj ekstravaganciji. And interestingly, Brother Russell quotes an article that points to the disappearance of the middle class. I vidite, zanimljivo da brat Russell tu citira iz jednih novina koje ukazuju na nestanak srednje klase. As the driver of discontent with the social order of the day. Dakle, što je, evo, da kažemo, na neki način pravilo našeg vremena. Znači, nestanak srednje klase. The third and last group of defendants to hear the charges against them is the clergy. Dakle, treća stranka zapravo koja je, dakle, koje se sudi, koja postoje optužnice protiv njih, je svećenstvo. Subhead entitled The World's Judgment of the Ecclesiastical Powers. I to je pod naslovom Svjetski sud crkvenih vlasti. And the criticism of the ecclesiastical powers is as severe as that against the civil and social powers. Kritika crkvenjaštva je jednako teška kao i ona protiv, znači, građanskih vlasti i društvenih sistema. Listen to this quote from a publication entitled North American Review. Pogledajte ovaj citat iz publikacije pod naslovom The North American Review. The church professes to teach the precepts of Christ, to preach his gospel. The world listens and replies, you have perverted the truth. I sada tu, evo samo da kratko samo kažemo, nađemo taj dio. Gdje kaže tu crkva, dakle, izjavljuje da ona naučava, to je na stranici 103. Da, 103. stranica, kaže crkva izjavljuje, to je taj, znači, citat iz tih novina, crkva izjavljuje da ona naučava Kristove zapovjedi, da propovjeda njegovo evanđelje. Svijet sluša i odgovara, vi ste iskrivili istinu. When the poor and needy, the oppressed and sorrowing, who are taught to look to heaven for future recompense, saw holy priests and favored princes robed in purple and fine linen and faring sumptuously every day, saw them laying up treasures on earth in defiance of moth and rust and thieves, saw them with easy consciences serving God and mammon, they began to doubt their sincerity. Kada ubogi i bijedni, potlačeni i žalosni, koji su poučeni da očekuju s neba buduću nagradu, vide svete svećenike i omiljene kneževe obučene u purpur i fini lan i kako se obilato goste svaki dan, vide ih kako sakupljaju blago na zemlji u inat moljcu i rđi i lopovu, vide ih kako sa neopterećenom savjesti služe Bogu i mamonu, oni počinju sumnjati u njihovu iskrenost. End of quote. Kraj citata.
chapter on the arraignment of Babylon comes full circle back to the scripture. Dakle, ovaj dio koji znači govori o toj optužbi protiv Babilona, with which it began. Zapravo nas neki način nas vraća na početak, Psalm 50. A to je znači Psalam 50. The chapter ends with these words. Poglavlje završava sa ovim riječima. Znači cijelo ovo poglavlje, jel? While we thus see Babylon arranged to answer for herself in the presence of an assembled world, with what force does the psalmist's prophecy of this event, quoted at the beginning of this chapter, recur to the mind? To je na stranici 112, to je zadnji odlomak. Dok vidimo tako Babilon optužen da odgovori za sebe u prisutnosti okupljenog svijeta, sa kojom snagom psalmistovo proročanstvo tog događaja citirano na početku ovog poglavlja nam dolazi na um. Though God has kept silence during all the centuries wherein evil triumphed in his name, and his true saints suffered persecution in multiplied forms, he has not been oblivious to those things. Premda je Bog šutio tijekom svih stoljeća u kojima je zlo pobjeđivalo u njegovo ime i njegovi pravi sveci trpjeli progonstvo u mnogobrojnim oblicima, on nije bio nesvjestan tih stvari. And now the time has come, whereof he spoke by the prophet, saying, But I will reprove thee, and set them in order before thine eyes. I sada je došlo vrijeme kada je kazao preko proroka govoreći, ali ja ću te ukoriti i staviti ti sve to pred oči. Let all who would be awake and on the right side in these times of tremendous import mark well these things and see how perfectly prophecy and fulfillment correspond. Neka svi koji su budni i na pravoj strani u ovo vrijeme od ogromnog značaja dobro označe te stvari i vide kako si proročanstvo i ispunjenje savršeno odgovaraju. End of quote. Kraj citata. That brings us to chapter 5. To nas dovodi do 5. poglavlja. Babylon before the great court, for confusion national. Babilon pred velikim sudom, njena zbunjenost nacionalna. Part of the theme texts for Dijelovi tematskog redka, tematskih redaka zapravo za ovo poglavlje, for this chapter is taken from Luke chapter 21, su uzeti iz 21. poglavlja Luke, verses 22, 25, and 26. znači 22. redak, 25. i 26. Mi ćemo naravno te tekstove opet čitati, znači otvorimo u Bibliji te tekstove, znači Luka, 21. poglavlje, Luka, 21. poglavlje, reci znači 22., 25. i 26. Luke 21, 22, 25, and 26. Dakle, Luka, 21. poglavlje, reci 22., 25. i 26. For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. Jer će to biti dani odmazde, da se ispuni sve što je zapisano. On the earth distress of nations, in perplexity for the roaring of the sea and the billows. A na zemlji tjeskoba naroda u neizvjesnosti, huka mora i valova. Fainting for fear and for expectation of the things which are coming on the world. Ljudima će srca zatajiti od straha i iščekivanja onoga što dolazi na zemlju. This chapter of the volume is 44 pages long. Dakle, ovo poglavlje u 4. svesku ima čak 44 stranice. But the very first sentence ali prva rečenica sums up the whole chapter. Sažima cijelo poglavlje. Quote, citiramo. That the civil powers of Christendom perceive that the judgment is going against them, and that the stability of their power is by no means assured, is very manifest.
da građanske vlasti kršćanstva shvaćaju da sud ide protiv njih i da stabilnost zapravo njihove vlasti nikako nije zasigurana, veoma je očito. Kraj citata. Brother Russell once again quotes the journals of his day to Brat Russell ponovno citira, znači, časopise svoga vremena, show how the kings and emperors and nations are indeed perplexed at the unrest of the people. Pokazuje kako su kraljevi i carevi toga vremena bili zbunjeni, zbog nemira od strane ljudi. How to calm them and calm things. Distressed at the impending war that none of Dakle, uznemireni također zbog nadolazećeg rata. them want, but which all of them seem powerless to avoid. Činilo im se naprosto da je nemoguće izbjeći taj rat koji se tada približavao. One quote mentions that the century that began in the year 1800 jedan citat kaže da stoljeće koje je počelo sa godinom 1800 had not had a single year of peace. Nije imalo niti, dakle, jednu godinu mira. In that century, England had 54 wars. U tom stoljeću Engleska je imala 54 rata, France 42, Russia Francuska 42, 23, Rusija 23, Austria 14, and Austrija 14 Prussia 9. I Prusija ili Pruska 9. Another quote tells of several kings who were openly declaring their Sljedeći citat pokazuje kako je nekoliko kraljeva toga vremena otvoreno izjavilo intention to relinquish their throne, something unheard of. Da će oni odstupiti sa svog prijestolja. To je bilo nešto što stvarno neobično za čuti. Until that time. Do toga vremena, jel? Several quotes detail the arms race that caused men's hearts to fail them for fear. Naravno, nekoliko isto citata govori o tom naoružavanju, jel? To je utrci zapravo u naoružanju koja, vidite, prouzročuje taj strah kod ljudi, jel? O kojem smo čitali u Luki. And for looking after those things which are coming on the earth. Dakle, dok iščekuju ono što prijeti svijetu. Of course, when we look back Naravno, kada se mi osvrnemo unatrag on what Brother Russell wrote about, na to o čemu je brat Russell pisao, compared to the laser-guided missiles and biological weapons of our day, i kad to usporedimo sa suvremenim naoružanjem, naravno biološkim oružjem i tako dalje, našega vremena, the Gatling gun and smokeless powder seem insignificant. To se čini beznačajnim onda, u usporedbi sa ovim sada. But in their day, ali u njihovo vrijeme, those inventions ti izumi were quantum leaps in the technology that enabled man to kill his fellow man. Dakle, naprosto omogućila čovjeku, znači, da može ubiti svog bližnjeg. With incredible speed and efficiency. I to sa nevjerovatnom brzinom i uspjehom. And again, Pastor Russell points out that even the United States of America, i nadalje, pastor Russell je također ukazao na to da čak niti Sjedinjene Američke Države, thus far seemingly sheltered and koje su do tada bile na izgled zemljom koja je, da kažemo, pružala utočište, zaklon, favored as it was, na neki način bile su dakle u milosti, jel? Was still a part of Christendom, ali i dalje Sjedinjene Američke Države su također dio kršćanstva and would not escape i neće umaknuti zato. The turmoil. Dakle, taj nemir i metež. The chapter ends with a subhead entitled The Poglavlje završava sa podnaslovom Evo samo da, dakle, nađemo. Dakle, taj podnaslov.
cry of peace, peace, when there is no peace. To je na stranici 150. Pod naslov glasi povik mir, mir, kada nema mira. Taken from Jeremiah 6:14. A to je uzeto iz Jeremije 6:13. And indeed, the confusion and distress of Babylon's nations was apparent for all the witnesses of the world to see. Dakle, svi svjedoci svijeta mogli su jasno vidjeti, znači, tu zbunjenost, znači, Babilona, odnosno kršćanskog svijeta, jel? And testify against. I svjedočiti protiv toga, jel? Chapter 6. 6. poglavlje. Babylon before the great court, her confusion ecclesiastical. Babilon, naslov, dakle, poglavlja je Babilon pred velikim sudom, njena zbunjenost, crkvena. Is one of the longest in the volumes at 112 pages. To je jedno od najdužih poglavlja u svesku, ima 112 stranica. And if we sometimes think of volume 4 as filled I kada mi ponekad razmišljamo o 4. svesku, with rather tedious quotes, onda obično nam pada na kako je svezak pun sa tim citatima iz raznih izvora, jel? It is probably this chapter that gives us that impression. I najvjerojatnije ovo poglavlje je jedno od poglavlja koje ostavlja na nas takav dojam, dakle prepuno je tih citata iz raznih izvora. But the information in these quotes is often fascinating. Ali znate šta, ti citati su često veoma fascinantni. The glimpse it gives us into the world 100 years ago. Zbog toga što nam daju letimičan uvid, znači, u svijet kakav je bio prije 100 godina. Particularly what aspects of life caught Brother Russell's eye and were significant to him. Posebno neke aspekte života koji su zapeli za oko bratu Russellu. As he observed the outworkings of prophecy. Dok je on u to vrijeme promatrao, znači, ispunjenje proročanstva. I'll once again boil the quotes down to their essence. The whole chapter, for that matter, can be boiled down to the second paragraph. Cijelo poglavlje bi mogli sažeti, ili može se zapravo sažeti u drugi odlomak on page 158. Na stranici 158. If the civil powers of Christendom are in perplexity, and distress of nations is everywhere manifest, that was the previous chapter. Ako su civilne vlasti kršćanstva u nedoumici i posvuda je očita tjeskoba naroda, a o tome je govorilo prethodno poglavlje, the religious situation surely presents no hopeful contrast of peace and security. Vjerska situacija zasigurno ne predstavlja mogući kontrast mira i sigurnosti. For modern ecclesiasticism, like the nations, is ensnared in the net of its own weaving. Jer suvremeno je svećenstvo poput nacija ulovljeno u mrežu svog vlastitog tkanja. If the nations, having sown to the wind the seeds of unrighteousness, are about to reap an abundant harvest in a whirlwind of affliction, the great nominal church, ecclesiastical Christendom, which has shared in the sowing, shall also share in the reaping. Ako će nacije, budući su posijale u vjetar sjeme nepravednosti, žeti obilnu žetvu u vihoru nevolje, velika nominalna crkva, crkveno kršćanstvo, koje je imalo udjela u sijanju, također će imati udjela i u žetvi. The characteristics of the nominal church systems that Karakteristike nominalnih crkvenih sistema, demonstrated their confusion and a koji pokazuju njenu zbunjenost, njihovu zbunjenost, uključuju ignoring the Bible zanemarivanje ili ignoriranje Biblije and teaching for doctrine the God-dishonoring precepts of men. I naravno naučavanje ljudskih propisa umjesto Božje riječi. Teaching conflicting doctrines Znači naučavanje proturječnih nauka ili učenja that cause antagonistic divisions. koja prouzročuju onda neprijateljske podjele. Adopting ritual forms of godliness Onda usvajanje više nekakvih ritualnih formi
pobožnosti in the place of heart worship, umjesto obožavanja iz srca. and including worldly entertainment in church services I čak uključivanje svjetovnih zabava u crkvene službe, to draw in otherwise disinterested members. kako bi na neki način privukli nezainteresirane članove. In a subhead entitled The Charges Preferred Against Ecclesiasticism, Pod naslovom optužbe iznešene protiv crkvenih vlasti, Brother Russell lists 3. Inconsistency, lack of piety, on navodi 3 optužbe, a to je nedosljednost, and failure to accomplish her mission of converting the world. Druga je znači nedostatak pobožnosti i treće neuspjeh da obrate svijet. Proving that it was not God's mission. Dakle, oni su tvrdili da je to Božji zadatak, ali zapravo ovo pokazuje da to zapravo nije dakle Božja namjera za ovo vrijeme da obrati svijet. And in the following subhead, onda kod idućeg podnaslova Ecclesiasticism takes the stand and indirectly renders her account. Crkvene vlasti zauzmaju položaj i neizravno podnose račun. There is no defense. Nema zapravo obrane Against these charges. Protiv tih optužbi. Znači ne postoji obrana protiv tih optužbi. Even Methodism, čak i metodizam, for a time the most godly and least pretentious denomination, čak do tada jedna od najpobožnijih, ili barem su tvrdili da su jedna od najpobožnijih denominacija, is shown to have degraded much like the rest. Da su i oni pokvareni uvelike kao i ostali. Then follows a 61-page report and analysis. Onda slijedi jedan izvještaj i analiza na 61 stranici. On the World Parliament of Religions. To je znači izvještaj o znači svjetskom parlamentu ili velikom parlamentu religija koji je održan bio u Chicagu 1893. godine. For 17 days. Dakle, 70 dana je to trajalo. 5,000 attendees heard 5,000 prisutnih je bilo tamo. Speech after speech. I dakle, držali su govor za govorom. From representatives of nearly all the religions on earth. Dakle, to su bili predstavnici gotovo svih religija svijeta. This conference must have been of great interest to Brother Russell, given the amount Ta konferencija je bila od velikog interesa za brata Russella, of space he devoted to it, 61 pages. jer je on 61 stranicu posvetio toj konferenciji. One of the volumes of studies in the scriptures. U 4. svesku, niti jednoj temi nije možda toliko posvetio pažnje kao toj u svescima, In his final analysis of the outcome of this parliament, he I u svojoj konačnoj analizi u vezi tog parlamenta says, on kaže on page 238, quote, na znači stranici 233, viewed from its own standpoint, the parliament was pronounced a grand success. Mi ćemo samo dok pronađemo taj dio. To je dakle stranica 238. prvi odlomak. Znači stranica 238. prvi odlomak. And the thoughtless, always charmed with noise and glitter and show, responded, Amen. Gledano sa svog stanovišta,
Parlament je bio proglašen veličanstvenim uspjehom i nepromišljeni, uvijek začarani sa bukom i blještavilo šova, odgovorili su amen. They foolishly imagine that the whole unregenerate world is to be gathered into one universal bond of religious unity and brotherhood. Oni bezumno zamišljaju da će cijeli nepreporođeni svijet biti okupljen u jednu univerzalnu vezu vjerskog jedinstva i bratstva. But while the general impression created by the Great Parliament was that it was the first step and a long run toward realization of the angel's message at the birth of Christ, of peace on earth and goodwill toward men, rightly viewed, it was another manifestation of the faithlessness of Christendom. Međutim, dok je opći dojam stvoren sa velikim parlamentom bio da je to bio prvi korak i onaj dugi prema realizaciji anđelske poruke kod Kristovog rođenja o miru na zemlji i dobroj volji prema ljudima, ispravno gledano, bila je to još jedna manifestacija nevjere kršćanstva. Then Brother Russell offers several unfavorable results of the parliament. I onda brat Russell navodi nekoliko nepovoljnih rezultata tog parlamenta, including giving the impression that heathen religions are uključujući i to što je dao dojam just as valid as the gospel of Christ, and promoting unity at the expense of truth. And then kako pogani su isto tako vidjeli, dakle, kako kršćanstvo zapravo žrtvuje istinu u korist mira, jel? This, the confusion of Babylon, ecclesiastical, before the great court. Dakle, to ukazuje upravo na tu zbunjenost Babilona, znači taj crkveni dio, jel, pred tim velikim sudom. Was well demonstrated. I to je bilo jako dobro onda, znači, pokazano, demonstrirano, jel, kroz to. As an aside, the brethren here may remember that in 1993, možda se neki od vas sjećaju da godine 1993. centennial celebration in Chicago of the je u Chicagu bila održana 100. obljetnica 1893 parliament was held. Dakle, tog parlamenta iz 1893. Along the same line, along the same theme as the original. I pod istom temom kao i ona prva konferencija, jel? Thousands of delegates representing almost all religions in the world gathered together to discuss unity. Tisuće, znači, predstavnika svih religija se tada bilo okupilo, jel, da bi diskutirali, znači, o tom vjerskom jedinstvu, jel? And in conjunction with that 1993 gathering, i u vezi toga, znači, okupljanja iz 1993. Our ecclesia published a booklet. Naša eklesija je izdala brošuru One World Church, Jedna svjetska crkva, which gives the truth on Christian unity. A koja zapravo iznosi pravu istinu o kršćanskom jedinstvu. The chapter ends with Brother Russell's thoughts. Poglavlje završava sa mislima brata Russella that the nominal churches will indeed come together. Da će se nominalne crkve zaista okupiti zajedno in closer cooperation u jednoj bližoj suradnji, u pravcu jedne bliže suradnje, as prophesied in Isaiah 34:4, kao što je prorečeno u Izaiji 34. poglavlje 4. redak. and Revelation 6:14. I također Otkrivenje 6:14. Quote, citiramo. Thus there is a general banding together of the powers that be, both civil and ecclesiastical, and a mutual dependence one upon another. Stoga imamo tu opće vezanje sadašnjih vlasti, i civilnih i crkvenih, i uzajamnu ovisnost jednog
o drugome. The ecclesiastical powers referred to in the scriptures as the powers of the heavens, the nominal spiritual powers, are approaching each other, and truly the heavens shall be rolled together as a scroll. Crkvene sile na koje je u Svetom pismu ukazano kao na sile nebesa, nominalne duhovne sile, približavaju se jedna drugoj i zaista nebesa će se kao svitak saviti. But while they be folden together as thorns, ali dok su kao trnje spleteni, for there can be no peaceful and comfortable affiliation of liberty-loving Protestants and the tyrannical spirit of papacy, jer ne može biti miroljubive i ugodne povezanosti protestanata koji ljube slobodu i tiranskog duha papinstva. And while they are drunken as drunkards, intoxicated with the spirit of the world, the wine of Babylon, they shall be devoured as stubble fully dry. I dok su pijani kao pijanci, znači opijeni s duhom svijeta, vinom Babilona, bit će proždrti kao suha strnjika. And the great cataclysm of trouble and anarchy predicted in the Word of God is the introduction of the millennial kingdom. U velikoj kataklizmi nevolje i anarhije prorečenoj u riječi Božjoj kao uvođenje milenijskog kraljevstva. The final chapter we'll discuss today is zadnje poglavlje koje ćemo danas, o kojem ćemo danas znači raspravljati, chapter 7. To je 7. poglavlje. The nations assembled in preparation of the elements for the great fire of God's indignation. Narodi sakupljeni i priprema elemenata za veliku vatru Božjeg gnjeva. This chapter is even longer than the previous chapter by Ovo poglavlje je još duže od prethodnog. 3 pages. It's 115 pages long. Ovo ima 115 stranica. And it includes again a large number of quotes and I također uključuje veliki broj citata, statistics, statističkih podataka and opens with the theme text of i započinje sa tematskim retkom. Zechariah 3, verses 8 and 9. To je dakle Sefanija, 3. poglavlje, 8. i 9. redak. Pa onda otvorimo taj tekst najprije sada. Znači Sefanija, 3. poglavlje, 8. i 9. redak. Znači Sefanija, 3. poglavlje, 8. i 9. redak. Zechariah 3, 8 and 9. Therefore wait ye for me, saith Jehovah, until the day that I rise up to the prey. For my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger, for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Stoga čekajte me, govori Jehova, do dana kad ustanem na grabež, jer je moja odluka da se sakupe narodi, da mogu sakupiti kraljevstva, da na vas izlijem jarost svoju, baš svu žestinu svoje srdžbe, jer će ognjem moje ljubomore biti sva zemlja prožderana. For then will I turn to the peoples of a pure language, that they may all call upon the name of Jehovah to serve him with one consent. Jer ću tada povratiti narodima čist jezik, da svi mogu prizivati ime Jehovino i služiti mu jednodušno. The main point of this chapter is given Onda glavna poanta ovog poglavlja on pages 270 and 271. Nalazi se na stranicama 270. i 271. Quote, Citiramo. the gathering of the nations in these last days in fulfillment of the above prophecy is very notable. Sakupljanje naroda u ovim posljednjim danima u ispunjenju gornjeg proročanstva vrlo je značajno. Modern discovery and invention have indeed made the remotest ends of the earth neighbors to each other. Suvremena otkrića i izumi zaista su napravili od najudaljenijih krajeva zemlje susjede jedne drugima. Travel, mailing facilities, the telegraph, the telephone, commerce, and the multiplication of books and newspapers have brought all the world to a considerable extent
into a community of thought and action hitherto unknown. Did you hear those examples, Brother Russell? Putovanje, pošte, telegraf, telefon, trgovina, množenje knjiga i novina i tako dalje doveli su cijeli svijet u znatnoj mjeri u zajednicu misli i djelovanja do sada nepoznato. Can you imagine what he would have said about television and the internet? A šta mislite, šta bi brat Russell sada rekao da dakle, je ovdje, pa da vidi televiziju, internet? Bringing the corners of the world together. Što također dakle, dovodi dakle, sve ljude u jednu zajednicu. Jedno globalno selo, postoji taj čak naziv, globalno selo. Continuing the quote. Nastavljamo dalje s ovim citatom. Truly the nations are assembled in a manner not expected, yet in the only manner in which they could be assembled, namely, in common interest and activity, but alas, not in brotherly love. Dakle, sada dalje, dakle, kaže ovako na 271. stranici, uistinu nacije su sakupljene na neočekivani način, ipak na jedini način na koji su mogle biti sakupljeni, naime u zajedničkom interesu i aktivnosti, ali ajme ne u bratskoj ljubavi. For selfishness marks every step of this progress. Jer sebičnost obilježava svaki korak tog napretka. The spirit of enterprise of which selfishness is the motive power has prompted the construction of the railways, the steamships, the telegraphs, the cables, the telephones. Duh poduzetništva kojemu je sebičnost motivirajuća snaga potaknuo je gradnju željeznica, parobroda, telegrafa, kablova, telefona. Selfishness has gathered the nations. Sebičnost je sakupila narode and has been steadily preparing them for the predicted and now fast approaching retribution, anarchy, which is so graphically described as the fire of God's jealousy or anger, which is about to consume utterly the present social order. Sebičnost je znači sakupila narode, te ih stalno priprema za prorečenu i sada brzo približavajuću odmazdu, anarhiju, koja je tako slikovito opisana kao vatra Božje ljubomore ili gnjeva koja će u potpunosti proždrti sadašnje društveno uređenje. Under a subhead entitled The Social Elements Preparing for the Fire, pod naslovom pripremanje društvenih elemenata za vatru, Brother Russell describes how the rich have piled up their wealth. Russell opisuje kako su znači bogati sakupili svoje bogatstvo in hopes that it will protect them from the u nadi da će ih to zaštititi coming trouble, which they od nadolazeće nevolje can already see. Koju već mogu vidjeti. Names like Astor, dakle, imena poput znači Astor, Rockefeller and Vanderbilt are listed alongside their net worth. I dakle, lista je poduga. Today's list would include names like Buffett, današnja bi lista recimo uključivala Bill Gates i tako dalje. And the extravagance of these multimillionaires is decried. But Brother Russell also tempers the condemnation of the rich by explaining that Brat Russell čak malo i ublažava optužnicu protiv tih bogatih taxes and their charitable donations. U smislu tako što opisuje kako oni ipak daju novac recimo za te neke zaklade, za djecu, recimo za bolesne i tako dalje, jel? Znači za razne, da kažemo u nekom smislu za društvenu dobrobit. To give some benefit to the community. Tako da zajednica ima, da kažemo, neku korist eto od njihovog bogatstva nagomilanog. And their spending on goods and services, although selfishly motivated, does create jobs. Dakle, i ti, premda sebično motivirani, ipak jesu stvorili i radna mjesta, ne možemo to poreći, jel? But none of this explanation, however, no, međutim, niti jedno od tih, da kažemo, izgovora, jel? Excuses or absolves the insensitivity. Sigurno da nije izgovor za intenzivnost,
extravagance. I za svega toga, mislim, i za ekstravaganciju njihovu, jel? To bez daljnjega. Of the wealthy. Tih bogatih, znači, jel? Next, Brother Russell examines the part liberty and knowledge. Sljedeći dio kojeg Russell, znači, komentira jesu, znači, sloboda, play in the preparation of the elements for the great fire. U kojoj, znači, mjeri ona ima udjela u tom pripremanju elemenata za vatru. Listen to these quotes from pages 305. Pogledajte ove citate sa stranica 305 pa nadalje. Znači, sebičnost u kombinaciji sa slobodom. Sebičnost u kombinaciji sa slobodom, u kojoj mjeri to igra ulogu u tom pripremanju elemenata društvenih, znači, za dolazeću vatru. Pogledajte sad ove citate, jel? Na stranicama, znači, 305 i 306. And 307. Čak do 307. u stvari, jel? Stranice. Christian doctrines promote liberty, and liberty leads to and grasps knowledge and education. Kršćanska učenja promiču slobodu. I sloboda vodi do i grabi, spoznaju i obrazovanje. But liberty and knowledge are dangerous to human welfare except under obedience to the letter and spirit of the royal law of love. Međutim, sloboda i spoznaja su opasne za čovjekovu dobrobit, izuzev pod poslušnošću slovu i duhu kraljevskog zakona ljubavi. The recent great increase of knowledge, instead of exalting knowledge to the seat of power, has enthroned selfishness. Sada dalje, tu kaže kako znači, ovako, samo dok nađemo, ja se samo ispričavam sad dok nađemo u tekstu ovoga, jer on ne citira baš, ne ide redom, nego samo fragmente citira iz tih dijelova, jel? Pa evo samo dok nađemo taj dio otkud je citirano. Dakle, selfishness dominates and uses knowledge and liberty as its servants. Tu kaže ovako, znači, to je na stranici 307. Jel? Kaže da u stvari u izvjesnim je omjerima ta kombinacija pridonijela vrijednu službu ljudskom rodu. Međutim, kaže ovako, nedavni veliki porast spoznaje, dakle, tu citira, veliki porast, znači nedavni veliki porast spoznaje, umjesto da je posijao spoznaju na položaj moći, ustoličio je sebičnost. Sebičnost kontrolira i koristi spoznaju i slobodu kao svoje sluge. This combination is now ruling the world and ta kombinacija sada vlada svijetom. Even its valuable elements are rendered enemies of righteousness and peace by reason of selfishness being in control. Ta kombinacija sada vlada, znači, svijetom i čak su njeni vrijedni elementi
dali zadovoljštinu neprijateljima pravednosti i mira, zato što sebičnost vlada. End of quote. Kraj citata. In the remaining 75 pages of Na preostalih 75 stranica this chapter, ovog poglavlja, Brother Russell demonstrates an excellent understanding Brat Russell pokazuje izvrsno razumijevanje, of economics and dakle, ekonomske the Industrial Revolution, i industrijske revolucije, international trade, free međunarodne trgovine, markets versus monopolies, and the dakle, onda slobodno tržište i monopoli, law of supply and demand. zakon ponude i potražnje. He begins by stating that the end of slavery On počinje sa izjavom da kraj robovlasničkog društva, which happened only 34 years before Volume 4 was written. That's like koje se desilo nekih 34 godine prije pisanja ovoga sveska, recalling something that happened in the 60s, which to us is very close. što je slično nečemu što se dogodilo i 60. godina 20. stoljeća, znači nešto što je nama bliže ovako vremenski, jel? That the end of slavery was actually an economic benefit Da je u stvari kraj robovlasničkog društva bila ekonomska korist, gospodarska korist to former slave owners prijašnjim, znači, robovlasnicima, because it was cheaper to hire a worker than to own one jer im je bilo jeftinije unajmiti radnike and have to feed, house, clothe, and provide health care. nego da se brinu, znači, za robove, da brinu se za njihovu hranu, odjeću i tako dalje, jel? For him or her. Za nju ili njega. Now, for a time following the end of slavery, I dakle onda sa krajem robovlasničkog društva, the Industrial Revolution provided jobs for industrijska revolucija je omogućila poslove most, if not all, willing and able, za sve one koji su bili voljni, naravno, i sposobni, but selfish competition ali sebično natjecanje and the strain between workers and their i dakle ta jedna napetost između, znači, radnika, bosses, capital and labor would, znači, to je između kapitala i radništva, Brother Russell predicted, result in fewer jobs and će na koncu, naravno, sa tim napetkom rezultirati sa sve manje poslova, lower pay, sa sve manjom plaćom, naravno, leading to economic depression, a to će voditi do ekonomske depresije, discontent, nezadovoljstva and riots. i naravno do nemira. Brother Russell interestingly cites the increase of women in the workforce. Brat Russell isto tako spominje povećanje žena, broja žena, znači, na radnim mjestima. Cheap overseas labor in the Far East. Znači onda jeftine radnike na Dalekom istoku, kako zapadne kompanije koriste jeftine radnike, znači sa Dalekog istoka, jel? And advances in technology, the invention of machines, Onda spominje isto tako koristi tih izuma, tih strojeva. as developments supporting his prediction. Dakle, sigurno da razvoj svega toga, dakle, on je vidio naprijed do čega će to dovesti, znači, i naravno zbivanja su opravdala njegova predviđanja, brata Russella. Even labor unions, Čak vidite i ti radnički sindikati, only recently on the scene in Brother Russell's day, were described as being of relatively small help to the workers, oni su bili relativno slaboga utjecaja što se tiče radnika u njegovim danima, while providing large opportunities for the union leaders to wield power for their own selfish ends. Dakle, ali što je to isto tako i ti vođe tih radničkih sindikata također, jel, su koristili te položaje za bogaćenje samih sebe, jel? Only making a bad situation. Dakle, samo to je doprinijelo dalje stvaranju loše situacije, jel? Premda je bilo isprva namijenjeno kao da koristi radnicima, ali evo, nažalost, i to je također bilo zloupotrebljeno, jel? Pa je stvar postala još gora. In the closing pages of the chapter, I onda na završnim stranicama ovog poglavlja
Brother Russell warns against the monopolistic power of Brat Russell upozorava na monopolističku moć trusts. Tih raznih korporacija, Powerful corporations that could fix znači moćnih korporacija, the price of essential goods and services. Today, those same trusts are a danas te iste korporacije thing of the past, usporedbi s onima iz prošlosti, but virtual monopolies still arise now and then in certain industries. Dakle, danas čak imamo i taj virtualni monopol, jel? With the same results, Sa istim rezultatima Russell described. koje brat Russell naravno opisuje ovdje. And the chapter ends with these words. I poglavlje završava sa sljedećim riječima. Samo dok, dakle, nađemo. On pages 383 and 384. Dakle, na stranicama 383 i 384. It is evident that no one man or company of men can change the present order of society. Očito je da nijedan čovjek ili grupa ljudi ne može promijeniti sadašnji društveni poredak. But by the Lord's power and in the Lord's way, as pointed out in the scriptures, it can and will be changed by and by for a perfect system, based not upon selfishness, but upon love and justice. Nego sa Gospodinovom moći i na Gospodinov način, kako je istaknuto u Svetom pismu, može i bit će promijenjen naskoro sa savršenim sistemom temeljenim ne na sebičnosti, nego na ljubavi i pravdi. And to introduce this, the present conditions must be entirely overthrown. I kako bi se to uvelo, sadašnji uvjeti moraju biti u potpunosti uklonjeni. The new wine will not be put into old bottles, nor a new patch upon the old garment. Novo vino neće biti stavljeno u stare mjehove, niti nova zakrpa na staru odjeću. Hence, with sympathy for both rich and poor, in the woes near at hand, we can pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is done in heaven. Even though it be introduced with the fire of God's indignation, for which we see the elements already in preparation. Stoga, sa suosjećanjem i za bogate i za siromašne u nevoljama koje dolaze, mi se možemo moliti, neka dođe kraljevstvo Tvoje. Neka bude volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Premda će biti uvedeno sa vatrom Božje ljubomore, a za koju vidimo da su elementi već u pripremi. End of quote. Kraj citata. Well, are you eager to find out how the fourth volume ends? Onda, jeste li željni znati kako završava 4. svezak? I'll use the second half of that book as a subject of a future discourse, but if you Naravno, to će biti predmetom idućih dijelova ove posebne serije, jel? O 4. svezku. can't wait for the talk, you can always read the book. Ali ako ne možete čekati, naravno, te iduće serije, evo, mi vas potičemo da čitate knjigu. And may the Lord add his blessing. I neka Gospodin doda svoj blagoslov na ovo što je izrečeno. Evo ja ću još samo jednom spomenuti, znači da svi oni koji to dakle žele mogu dobiti, ponavljam, besplatan primjerak 4. sveska studija Svetog pisma na vašu adresu za vas i vaše voljene. Kontaktirajte nas preko naše web stranice www.istraživačibiblije.com i tamo nađete rubriku Kontakt i u toj ćete rubrici naći sve informacije koje su neophodne da stupite u kontakt sa nama i da dobijete besplatan primjerak ove knjige.